أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيسر لنا أمورنا فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفو أني أنبو لمن كلاب لا كفني أمي أوفو نكسي فولي أمي أوفو نسلم يا فولي أمي أوفو ني أرجنا كندون كفولي أمي ألو تعالى دالي فولي كفه فولي نكورا يدوو دي كسي أني نيما ko kenne ni aw ye dugukolo ko kan ka anke jon chama ma minu ke to bénéficier la ni kisi ni nema belebele la arjina so nyuma kono ni alaw taala ka die
an faw ani an baw walagada belebele fila bɛ an bolo bi a fɔlɔ o de ye cɛ ye banbagatɔ bɛ ban ka fɛn minnu to a kɔ n'an ko a ma ko cɛ n'a bɛ fɔ a ma ko héritage a filanan muso min bɛ firiyasigi kɛ firiyasigi yɛrɛ bɛ kɛ cogo di jɔn yɛrɛ de ye firiyasigi ko fɔ ni Alahu Taala sɔnna an ka walagada bɛna bori ni kumakan belebele fila de kan bi o kosɔn an b'a ɲini lamɛnnikɛla bɛɛ fɛ maa maa kɛni bɛ ka an lamɛn nin waati ɲɔgɔnna la maa minnu yɛrɛ kɛtɔ an lamɛnna nin waati kɔfɛ an bɛ Alahu Taala dali kumakan minnu fɔtɔ ka ne ni aw tulo kɛ tulo kunnandiw ye k'a lamɛnni nɔgɔya an ye ka tila fana k'a baaraw nɔgɔya an ye Alahu Taala bolo Ala m'o kɛla an b'a daminɛ mun ma fɔlɔ o de ye cɛ ye o de ye héritage ye an faw ni an baw Alahu Taala bɛ kuma kuranɛ kɔnɔ nin ye kiti ye a ma choix to a ka jɔn foyi bolo nin ye kiti ye même ces messagers ces prophètes Allah subhanahu wa ta'ala les a pas donné ce choix là munna ale ala le ka kan ni nin kiti tigɛli ye nobody personne ne peut parler cɛ ka kan ka tila cogo min nin yɔrɔ min ka kan ka di nin ma nin yɔrɔ min ka kan ka di denw ma nin yɔrɔ min ka kan ka di musow ma nin yɔrɔ min ka kan ka di fa ni ba ma Alahu Taala de ye nin bɛɛ la k'a fɔ ni kofɔ an ye kuranɛ kɔnɔna na cɛ ka kan ka tila cogo min je m'arrête un peu et j'interpelle en commençant par moi-même ainsi que les sages qui sont en Afrique an ka kolatigɛ minnu bɛ farafinna an faw ani an ka cɛkɔrɔbaw ani minnu bɛ an ka démarches kɛ saya kɔfɛ minnu bɛ jɔ ni lutigi ka dulu ye ni kumakan bɛ bɛɛ la k'a fɔ ni interpellé la ka na se anw yɛrɛ ma anw dennakaw ka taa se aw ma aw minnu ye den ye ni aya bɛ an bɛ interpellé l'héritage n'est pas un choix que un sage doit décider par la sagesse que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Là. L'héritage, c'est pas un domaine qu'un imam peut inventer quelque chose qu'Akuma do fo kasoro Allah mami fo au fanate tchei. Si je comprends bien, 99% des cas qui se passent chez nous en Afrique, après le décès, il bɛ taa kitini sigiyɔrɔma kɛmɛ labɔ an fɛ yen ko lutigi banna k'a ka nafolo to yen cɛ bɛ tilala cogo min na farafinna cɛkɔrɔba minnu bɛ na n'a kumalasigiyɔrɔ musokɔrɔba minnu bɛ na n'a kumalasigiyɔrɔ ele min bɛ welela Europe yan k'a kuma sara i la ele min bɛ welela Amérique k'a kuma sara i la ele min bɛ welela Australie k'a kuma sara i la ele min bɛ welela Asie ka nin kuma sara i la i kulo ma lɔ nin na kosɛbɛ ni k'i da don cɛko la a lɔnni t'i la i t'a kiti foyi kalama a lutigi sala ka lu naani to yen muso naani de b'a bolo an ye lu kelen kelen da muso bɛɛ ma ele min kɛtɔ fɔlɔ k'a bɛ kɛ tele o ye miiriya ɲuman ye ele ye Ala sɔsɔ ye Ala kotaba kɛ ye julumunba ta k'a sigi i kunna julumu min tɛ s'a kɔrɔ écoute très bien a lutigi sala mɔbiliw le tun b'a bolo denw tun ka ca a bolo i lɔn an bɛna a ka mɔbili latilan a denw na bɛɛ ye niyɔrɔ kelen kelen sɔrɔ n'a kɛla ten alhamdulillah bɛɛ dusu bɛ suma ele min kɛtɔ sigila kumaw kunna ele min kɛtɔ kumaw encouragé la maa minnu natɔ n'a hakilinata n'a miiriyaw ye ele min kɛtɔ fɔla Ala la a kɛcogo nin ka ɲi sini kiyama a bɛ komi i kɛni bɛ ka uhudi kuru julumu de ta k'a k'i kan l'héritage il faut jamais sous-estimer ne te mêle pas si tu n'as pas la connaissance cɛ ka kan ka tila cogo min même le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ala kɛra ne ma nin kisi b'a ye Allah ma cɛ la tila choix di Muhammadu ma c'est Dieu même qui a décidé a ka kan ka tila cogo min ale Ala le b'a fɔ fo k'a kɛ Ala le ta cogo la farafina cɛ bɛ tilala farafina a sigiyɔrɔma 100 bɛɛ 99 bɛɛ maa maa y'a cɛ tila mɔgɔ minnu sigila kunna kiyama lon aw ye pɛrɛdɛ Alahu Taala ka ɲininkali bɛ aw ma kɔnɔ diina nin tɛ kunfɛ ko ye a lutigi sala denw b'a bolo musow b'a bolo komi lu 3 le b'a bolo a ok a muso dɔw bɛ o ma den caman sɔrɔ o yɛrɛ ye denmuso de sɔrɔ an bɛ min kɛ an bɛ sin ka fitinin dɔw ma muso tɔw an b'olu niyɔrɔw caya ka da ka den ka ca olu bolo silamɛw ne yɛrɛ m'a dɔn kiyama lon anw bɛna taa an dantigɛ mun de la maa d'a ma ni adamaden ka Ala ko bɔ i ka ɲɛnamaya la Ala ka dan ni sariya minnu bila ko an ye baara kɛ o kan n'an y'o bɔ an ka ɲɛnamaya la différence tɛ adamaden ni bigan na
aw ye hakɛ to nin kuma na ala ka prescription dɔw de bɛ yen ala ka dan dɔw de bɛ yen ala le ye an dan ale le fana y'a ɲini an fɛ ko k'a kɛ o kɛcogo la n'a ma kɛ alaw taala kɛcogo la i ka cɛkɔrɔba min nana ka bɔ so ka bɔ village la n'a sigila a kuma kunna ka cɛ latilan ka bɛn village miiriya ma ka cɛ latilan ka bɛn famille yɛrɛ miiriya ma ka cɛ latilan ka d'a kan anw ka bɔnkɔnɔ ko don an ka kabila ko don kiyama lon alaw taala ko inna alladhina yakuluna amwala al-yatama zulma ko maa ma kɛni bɛ ka yatimaden maa min fa sala a ba sala k'a to yen e maa ma y'a tigilamɔgɔ tɔɲɔ a ka cɛ kosɔn k'a latilan cogo la a tɛ latilan cogo min na walama k'a ka nafolo yɛrɛ ta k'a k'i ta ye ala k'i ma k'i y'a dɔn k'a fɔ k'i kɛni bɛ ka tasuma le don min kɔnɔ ala bɛ tasuma fɔ fɛn min nɔfɛ ele bɛ si i kulonna o ka tilan cogo la de wallahi hali ni maaw ye ne wele a cɛko le ten n t'a kiti tigɛ aw ye karamɔgɔ wele banni kɛla yɔrɔ min na ni afiriki le ni Côte d'Ivoire le wa ni Laginɛ le wa ni Mali le wa aw ye taa karamɔgɔ senimaw sɛgɛrɛ minnu bɛ se cɛ latila la o ye se cɛ latila la komi ala y'a fɔ cogo min choix tɛ ne bolo ne ma denw dɔn bannikɛla banna ka nafolo hakɛya min to ne m'o dɔn bannikɛla yɛrɛ maa min banna juru le b'a la juru t'a la ne m'o dɔn e bɛ sin ka ne wele ten dɔrɔn an fa sala anw de ye musow ye anw de ye cɛw ye o ye ne ka choix tɛ ne miiriya tɛ condition ni principe dɔw de bɛ yen fɔlɔ janni da ye bila cɛ la tila la fo k'o bɛɛ dɔn de a fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye maa min banna a banna juru le tun b'a la wa a banna a ya fɛn dɔw le tun bɛ garanti la wa a banna maa dɔw le tun b'a ka tutelle kɔrɔ wa olu ye tiɲɛni dɔ kɛ n'olu tun b'ale ka mara la maa dɔ le a banna kasange minnu ka kan ka san a banna kaburu minnu ka kan ka sugi a banna mobili minnu ka kan ka tali kɛ ka taa n'a ye cimetière la nunu kelen-kelenna bɛɛ le ka kan ka jate fɔlɔ kiyama bɛna kalaya wallahi kiyama bɛna gban ka gban kalayali la silamɛw ma kalayali min fanga ka bon ka d'a kan mun na diina principe an y'a piétiner baara tɛ kɛla alaw taala ka sariya la tuguni baara bɛ kɛla anw miiriya la min cɛ ka ɲi a ka kan ka kɛ cogo min an ye alaw taala ta lafili subhanallah tiɲɛ tila kuranna y'a fɔ an ye alaw taala ye a fɔ an ye an bɛna na don alaw taala kumakan na k'a lajɛ ni nin ka ɲɔgɔnna kɛla kira ka waati la si le prophète il s'est prononcé sur ce genre de cas comme ça maa dɔ le banna a ka maaw nana a ma ko ala kɛra kow bɛ di an bɛna ala kɛra lamɛn sallallahu alayhi wa sallam on va écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin Qur'ana aya mini alaw taala be kuma ceka cebe laklan cogo mini ala ya damna a'udhu billahi minash shaitanir rajim yusikumullah fi auladikum niye Qur'ana aya ye ala yɛrɛ de ko ni ladilikan bɛ bɔ a de yɔrɔ aw kana ta maa foyi nɛn kan aw kana kumakan ta aw faw la aw kana ta aw bɛnbaw la aw kana ta aw ka sow la aw yɛrɛ kana ta aw kɛni bɛ ka maa minnu kɛ cɛkɔrɔba hakilimaw ye aw ka so kɔnɔna na ko so bɛɛ la ka fɔ ni bolofani ma olu le kan n'olu nana ni cɛlatila ye ala ma min fɔ aw kana sɔn a ma bi aw kana sɔn a ma sini a kɛla imamu ye wa a kɛla karamɔgɔ ye wa a kɛla lɔnnikɛla ye wa ala ye cɛ tila cogo fɔ ko fɔ cogo min kuranna kɔnɔ ni maa ma cɛ tila tɛ kiyamalo tɛ tila sika foyi t'a la nin kuranna aya jigi min kɛla sababu nuzulu belebele saba fɔla ka bɛn nin ma alaw taala bɛ an ladi cogo min cɛw niyɔrɔ min ka kan ka di den cɛmanw ma olu ta ka kan ka caya cogo min na ni den musomanw ta ye mufasirinaw ko nin kuranna aya jigila ka bɛn sababu dɔ le ma kɛra ka sahaba dɔ tun bɛ yen ko Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu Jabir bin Abdullah ale le tun banabagatɔ bɛɛ il était malade ala kɛra nana kana bɔ a ma a lanimɛ a man kɛnɛ a ko ala kɛra nana bɔ ma ka sɔrɔ hakili yɛrɛ tun t'a la kɛra na min kɛla kira ye seliji ta sallallahu alaihi wasallam a tilala fana a ye ji dɔ bɔn kan ka bɔ a ka seliji la ala kɛra y'o kɛ min kɛ n hakili seginna n yɛrɛ ma n y'a ma ɲininka n ko ya rasulallah i bɛ se kuma fɔla n ye wa maa ka kiti la wa maa min n'a bɛ fɔ a ma ko kalala kalala ye maa ye den t'a bolo fa t'a la ale yɛrɛ kɔ t'ale la sanfɛ la komi duguma o ka cɛ ko bɛ kɛ di
Allah ta'ala yini aya la jigi yusikumullah fi awladikum. Alhamdulillah. Donc ala karam manyini ngala cela klan chokola ka bo Jabiri fay. Ala karama kuma de ala le Qur'ana aya la jigi abe kechoko mina Muhammadu ne ala de ba fi. Asababu nuzulu fulana koni ye ashabu sunan olu be ya lakali illa Nasa'i kabo Jabiri yoro ko musodo nana kabo Sa'd ibn Rabi'a ni demso fly kananay ala karan no fe sallallahu alaihi wasallam ako ya rasulullah kon demso fly Sa'd dewnde ye Sa'd mi ni ala ya ka karfam na ila ni ye udi keneka me ko beno che ayo kan na folo bela ka funi takake otaye kera tume makononi na ala taala aya do lajigi ka kiti kofo ay donc mala surnya boloma ala taala kani aya lajigi pour ne pas que Muhammadu y prononce koka ate komino subhanallah. Donc ni yaye anya ni kumata nyefe anga chokoroba yi janto yere la nyefe amfana yan janto anyere la maminu ko yere mabiko karamo anyan janto anyere la domaine mi nye chekle domaine dunu akadun ko sebe e kana girin ka do ala e kana keka fo alala je veux faire plaisir aux enfants afalo falo ye minye ni ma salao den kelengele na be ka durabe afaka chela ate ko no ni che farala lube chi ni e farafunka hakilinanta e che ma fara yere lu chi ni me di che yere ka che ka kan ka farali mami mbana abana ka feminto akakan ka la farali an ka miriale ni don tadi loma musdo mena bonyo mbolo lube na chi oye au hakilinanta de ala ya fo chogomi nanya keti lute chi ben yorobe dima bebi debrouiller inni yorola me bini luti bana sala den folo bena kana fa cheta ale yere besin ko ke ataye adogo minube abo lu bela ka foni bali fa chema amoyela mi fana ye problème ye pituguni subhanallah fawni ambaw ibe lutigi ale maslan alanye amaslan ka fo lundo ala bena kontebo a fotani a ketawla ibe sinka lutigi amasa folo abe sinka aka feun bladamna adendo tola demin kadi ale ye kanyina dento oko ama fo ni lutigi sugu ye ngi kana sada ni sala gbalo mi makonona ni manya dili ko idema ideminu bibolo ya bela kanya dili la ye kle ideu ni nyonche al ni demi ni sondo idemi awye haketo ire kwa mako sunguru bado kabe kanga konota madama ni islamado den tese bola e ka chela nyasima ala le denimbla e garjigela demi ndiali yo yecho ni e yere natani me ka chebe ye doma ala ko kwa tekelate demi ka buye yo cho ala taala kuma ele tate ala taala le kenime ka akla ko fiye to ala taala tade kononana telebena ba mashama makiyama no saya ere makefolo aya ka sochi aya ka lusu passement betien ni dew fana make haklimaye fa kenime ka telembaliya minke ko be ale arranger ko ye ale ka faveur de ale be sinka foko bashitala ni tuguna ifa ko klembaliya la ifa be kanga minke ba donc ka foka mai ifa dembe ni yorobe chena a beta le chien e faye etaf kere ni mboloma kanin kodi ema kanin ko karfa ela e raba doni fa bana sala e de kakani ni e fana me banche klama e tuna ifa ko ala sosola ituna ifa ko klembaliala ituna ifa ko tonyolila ituna ifa ko luchila ituna ifa ko shetana kan la batola mesegi akanko al ni lutigi na deminte bena aye fere beke o te bena droita bulu slamaya la na le sala ana demi tunte benani ka dem bali achema fonye nelo au droita bulu malgré quand le père était vivant il ne s'attendait pas avec son fils là donc al no kela au droita le bolo ka adem kumandi ya che talima fonye ni yoron ne famu
donc amalahu taala dali kani famiyal ko noya ambela ka foni ala mo kala bi an kani me ka muye bi lutigi amasa folo aka borifon ayo di adendo ma aka so ayo bla dendo tokola aka bigan ayo bla dendo tokola ama fo ele lutigi ma kiye tonyoli kala de ite slan alanye imaslan alanye e lutigi di ka sochi ni ebani ka luchi la ka ba abe kono ka fo ko 2 minutes totiko est-ce que olu yere bena e makarlam na wa parce que ye tieni ke o yere tena do o keliye fo lutigi woni famia telen kan ko sebe ni alay dendima mais de yere dila ema e donc la ema fitne Allah taala ko Quran sen mamba kono ko aw yaw yere korsi aw furumuso doni aw demso do ye fitna bade fitna koroyedi nunu be kayra lase aw ma chogo mi nunu be klafana ka gbalo lase aw ma chogo de la imaye bi dendo be nata ka perese o fa ka sayala muna fa yesa olube sinka fa ka cheta subhanallah ni adama de yere bana kela ka fo ma yere be nata iwolo fa ka sayala ma mi isoro ki lamo ka ka depensu ke ele yere be teria o yesa yo cheta ni hakili kote est-ce que adamaden kagan ka mérite ni mawa donc alhamdulillah o ye cadeau yere fana ni munye dutigi lebe akadu ci damna kabini ale yere masafolo abadon tumado ale saya surunyana ale la abe sinka lusebe u bladam na nyini namede mama ibe tubabulale ebe amerikile den ka chaibolo ka ila lubla idendo togola bashita la ibe se lulola ka di dema iba di ni ma chogo mi iba di tokelen fana ma o chogo la ye kle ide oni nyote soni ni dilila soni femi me di dema o te chede mais ni ba ke ka di dendo ma ya ke égalité ka di dembe ma maintenant ele kan la nyini juma ko ni sala pour que ni toni mbolo taw kana na dosoro adama de bi dugo be ma me ala bi donc at me yereka ni kan la nyini nyode pour que dendo be olu ye bénéficier i kan na folo la isani ko katme dendo kan a donc a foko e kala lutigi de imaslan alanye imaslan alau taala nye ima donc a foko kaburu kono ko dibibe ima donc a foko kaburu kono ko nyiningali be e yara ma donc a foko alau taala ko kabina inyininga ka ke wali keligili nambela o koson cheye fenye femi kiti kabo slamayala cheye fenye anka na tolongeni na mesegi anka farafina 95% anka so kono na be chia foi malatla kanya inyene folo kabini ala neni edda an fe farafina ki beta so do la bobanin kelay ko ala ye chekla fo chogomi ma minu ka kala o ye ma famunu wole kana sigi keneka ka chel lakla ko islamaya fo chogomi o tey chance te dila karamo ma na ko nyabe ke wati mi karamo te wole famille demande be sigi nyonka fa kor chaw le benna fa balma le benna village le benna koti u de benna min kakan ka lakla shuka don fanu obesin ko ludi chokorbala kauma subhanallah obesin ko ludi chokorbala kauma den ka chamimbolo a obesin ko laje ka sodo ta ka doma den man chamimbolo olu yere be konte ke kabe olu hakilin talema konte dugule te de nin kabo ala taala ala teni fe ni mandi ala ye akecho ni chemay atekete akecho ni fana balule e mai min keni me ka latla foanye ni fo ni message do anka chokorba kulola farafina ejija chekla ni ta do kini dado ala iteri bana adun selima akama usilima afo enta karmo ko minu ba domenindo minu be fara idu don chembe kla chokomi condition minu bala ni yoro minu kakanka di minu ba don qur'an kono anyeta kata nyayira ka olula obe beka ni yoro ko faye baninkela bana ka femintoyi olwani me abena kana chetla komi ala ya fo chokomi alhamdulillah bela ka fo ni me fere slamaw aw me muyebi an fay ni baninkela ka ba chokorba ni musokorba deni bana adem furune tume olu hakilina tabe ko folo minye o de ye o mamadon ye a andem bana ka mamadon toy ame munke amandencha do laje am dencha min bana ka muso na den toy
amesen ka furu proposer ha balmamuso ala ya to ele ya fo kite furu la ni le ko kite furu la ite sigla i che balima ku ne nu be damna toroyaw be damna gbenin ko bebena me chokoroba ni muso koroba be nyina na minko olu ma don ka fo aw keni me ka muso min karaba kwa ye sigi a che do che ku note abe bosso kono note an yoro fo ite chela aw ma don ka fo ko aw keni me ka julumu ko belebele le keni aw nyene ka fo ko julumu ye dolomine julumu ye jeneya dorone julumu ye meshido dorone julumu ye la kolombo dorone me julumu be yere mi me kela anka maba obolo mi nu kabo katneni beka o dowle eti tonyoli kama tonyo a hakefe kama bali a haka hake talima kama bali alaw taala ka femin dikaya ta kwa ni yoro le ka tali ni ele ma bali oma ele be tilo mo do ma ko be jene yala kwa be meshido la ele nyina na ka fo kile ka tonyoli minke kiyamando o kungo ya kabo e ma yere kat me jene yakelaka o kungo ya kabo e chokoroba ma kat me jene yakelaka chokoroba o bala muso bala o be muso stressé o be muso toro obe muso toro e furu ye forcer le ani aw denche mi tume ñon fe furu la alhamdulillah ay den soro noyi no sala shwa babulu islamaya la nako ka te si a che balma ku aw ya toy ala yere le koko ka toy islamaya koko ka toy aka shwa lo forcer tere afana ni kana bali a che ka chema ko mi de unte balla ma chogo mi kadaka an yorobe a che ka chela de o male bolo o de o yere no fe alu bela ka foni me disqualifier ka boy alu taye minye doron check kan ka latla chogo min ka di ideng i mama doma ani o baw aw kakan ko le nyana bo akalu ayen na ko asala kan na folo min to aw yen na ko aw ye fereke ka kobeke chebe se lakla la chogo min ka di i mama doma bebo kan yoro soro ani ibramuso mi iden i genta sala ka to islamaya bo de nyini fe abi iba forcer muna ele yere ma don ka fo ko muso ni ke edenchelo muso be ka che do chewlo muso be ka che koro chewlo isigini me chemi ku ka badembelo muso che masa folo ale yere ba do na che kala saya fenya tina furula ni ma 1 point intérêt akashwalo afanate jaraki muso meni fo au beye ni che madia iye iche balmaula ikana sigi akun alni ka famu youtube ki haramu alami youtube ki haramu nda ibamso ya fo ni matoni furula forcete ibeski male ku min ka diye a jogo kan islamaya bala ni yo jogo sugu nyona yala iche balmale alhamdulillah na diya li beski aku mais te forcela de ikana na sigi akun ka fo alala ni ne masigi ni ku metami ta yorotenna ikini yere bla kono na filila isigi to furu minani kanu fo iti dusukuna itena cheka nyamar yaw la barala do ikini ni yere jahannama sa adama don koson ikana na jahannama sa i yere ka fo ko choiti bolo il faut jamais le faire. Plus généralement, ceux qui te marient après le décès de leurs frères, ils te marient pas par amour, ils te marient par intérêt. Ma munu be furu kela ko korocha wala ma docha muso tasaninko ko jugutare ko nyumale ni abenama mais majorité minu ba ka ba ni intérêt de surtout ni wartu me korocha bolo wala ma ni wartu me docha bolo a ilo nyenansi akanna folo kanka akanna folo taka kentai. Donc la majorité c'est comme ça. Sinon vous pensez qu'un jeune comme ça de rien du tout qui va accepter une femme qui a 5 6 enfants si c'est pas intérêt a chama tekalani kanuni hinay a chama mekalani intérêt de ama Allah Ta'ala dalikani yoroni familial ko noya ambe Allah Ta'ala bulala mokela forcete ni masgi akun c'est pas la fin du monde, tu peux refaire ta vie, tu peux recommencer ta vie faut isitala no fana ki bali ichema ini ni yoromin talika kan ele yi sabari ka to Allah Ta'ala ma minu yi bali ama fami minu yi bali ama kiyamalo nunu bono bolo do odako bolo kin o keto afola janan tun kalo janye an dencha muso tonyo dencha yere be na fo Allah Ta'ala fe kiyamado mfani mbani mbalma o yende ni muso tonyo nyangbo do mo jugu lo ma miriya jugu le tumola dencha yere fana aleka dura le boye kiyamalo parce que awya ka dura basku bafuye awya muso toro awya don toro kiyamalo awye toro ya milaka kiyamalo awbaka akela sigama abe tunyaso asala mais awya tonyo
ne ma nin fugariya yɛrɛ compara maa min k'a ka nafolo ɲini nɛnɛ kɔrɔ a y'a ka nafolo ɲini nɛnɛ kɔrɔ k'a ka so jɔ k'a ka famille fondé ka denw sɔrɔ ele bɛ se i cɛsirila o ka bɔ ma cogo di k'o ye e ta ye k'i kɔrɔcɛ ta don k'a sɔrɔ den b'i kɔrɔcɛw bolo ni den b'i kɔrɔcɛ bolo ele hali tama tɛ d'i ma hali tama tɛ d'i ma i ta tɛ ele bɛ min kɛ ka den ninnu kɔnɔgbɛn i balimadenw de k'o ladiya k'o ladon n'i fana bɔla a muso kɔ n'a ko k'a tɛ sɔn y'a to yen i k'o ko kɛ kɛlɛkɛko ye o fana kana kɛ sababu ye i tigɛ muso la i bɛ se muso ma dɛmɛna cogo min a ye vie kura daminɛ e ka kan ka bɔ ni miiriya ɲuman nin de an bɛ Alahu Taala dali ka nin faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ la ka fɔ ni Alahu Taala bolo Ala m'o kɛ la o ye hakɛ to alhamdulillahi rabbil alamin donc ni ne cɛ bonda ye fɔlɔ jana ye se cɛ tila yɛrɛ ma n'o de fɔ sisan cɛ tila ka kan ka daminɛ baara fɔlɔ min ma maa min banna fo a ye dɔn de fɔlɔ est ce que a sala wa maa min yɛrɛ ma sa fɔlɔ la ni mɛ bana na musow kɛni bɛ ka facture labɔ daminɛ muso dɔw kɛni bɛ ka don bon na a dɔw kɛni bɛ ka den lasu i fa ka sɛbɛn bɛ yɔrɔ min t'a ta e fa c'est à dire banbagatɔ yɛrɛ ma sa fɔlɔ peresebekɛla ka cɛ kɔ an ye an ka so kɔnɔla éduquer diina ni jogo ɲuman na an y'an musow éduquer jogo ɲuman ni diina la an y'an denw éduquer jogo ɲuman ni diina la n'o tɛ ni mi den ni muso éduquer jogo ni diina la ele ye o éduquer intérêt de la nafolo de la a dɔn k'a fɔ ko ninnu b'i dilanni to saya lafɛn kan o bɛ perese i su la o bɛ perese i ka saya la ka d'a kan olu ɲɛ tɛ foyi ye la olu miiriya tɛ foyi ye la fo nafolo i y'o deri o de la i m'o deri jogo la i m'o deri diina la i m'o deri adamadenya foyi la ninnu bɛ ko kelen pe min dɔn o de ye nafolo ye ele ni Alahu Taala cɛ banabagatɔ ka bana bɛ juguya la dɔw bɛ so kɔnɔ denw dɔw bɛ weleli kɛ la anw ka kan ka nin ta anw ka kan ka nin ta nin de fani bɛ an fɛ farafinna an bɛ Alahu Taala dali k'a faamuyali ko ɲɔgɔn ye Ala b'o kɛ la n'a sɔrɔ an fɛ yen Alahu Taala ye cɛ tila fɔ cogo min ko ni maa banna nin yɔrɔ min ka kan ka di den cɛmanw ma ani den musomanw ma nin yɔrɔ min ka kan ka di nini ma n'a sɔrɔ an kɛni bɛ ka Alahu Taala ka yamaruya respecter il est où le problème? Mon papa il est décédé, moi je suis aux États-Unis, toi tu es en Australie, l'autre il est en Asie. Même si tu n'es pas présent, ton papa il est décédé, tiens min kakan ka kla, malgré que tu es avec ta famille ici, et Nioro kakan ka di ma tchela. Lui qui est aux États-Unis, même s'il est milliardaire, multimilliardaire, à Nioro kakan ka da ma tchela. L'autre qui est de l'autre côté, même s'il est le plus pauvre, à Nioro kakan ka da ma. Un point intérêt, baby kan Nioro soro, il n'y a pas de problème. N'était jouya, était ne jouya, ne fanate ni jouya. Mais pourquoi on n'arrive pas même à respecter la parole de Dieu? Et je vais redire encore, 80, je ne dis pas 95%, 99% chez nous en Afrique, les décès, Slamaya ka tchekla fo chogomi, a chité labara. Ebe karamago manyininga. Karamago wele yo manyininga. Est-ce que aou mounou be tchekla kalama? Famille do de la ka aou wele kata aou la siri tchekuna wa ko ala ko ka laklan chogomi ko ka laklan te wala. Karamago ere te wa kalama. Karamago be miye doron a ko lukelen dila ni ma de. Momili bin tume o dila ni ma de. Momili sabale tume o do dila ni ma de. Non, ni ne be kela. Wala ma non. A bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a di den fɔlɔ ma ko y'a gérer ko y'a baara nin dɔrɔn de bɛ fɔ an fɛ yen den fɔlɔ a bɛɛ bɛ d'ale ma ko k'a gérer parce que il n'était pas le seul fils les autres là furu denw no o ni yɔrɔ ka kan ka d'o ma ni sababuw ma bɛɛ ta ye d'a ma den fɔlɔ a y'a ta k'a baara n'a tiɲɛna bolo o don a dɔgɔninw ta selen o bolo compte la c'est très simple maa bɛ se to la i fa ka so kɔnɔ cɛ bɛ tila bɛɛ ni yɔrɔ bɛ d'i ma ni fa tun bɛ société de la a sala ka nafolo min to budget minnu to a bɛ lajɛli nin ka parler ten nin ka parler ten a bɛɛ ka action place ni mɛ intérêt min bɛ sɔrɔ fa ka nafolo min bɛ kan ka lajulaya a bɛ n'a ka kilan o bɛɛ la o bɛɛ ta bɛ don sika foyi t'a la ton papa il est décédé il a laissé combien de 1 milliard de dollars 1 milliard là ses enfants sont là
On vient, on fait les calculs. Dembela ka foni ka parbe bla ka konti la, warbe kanga labara, bénéfice mi mena be dip dembema. Il a où le problème? C'est tellement simple. Slamayani est familial dina de. Mais non, nous on ne fait pas ça. 1 milliard que le père a légué là. C'est 1 milliard là, tato ka di mo kelempelema. Comme il est le premier fils, au lieu que ton enfant talako ka labara kasoro erreur bele. Erreur bele. Non. Ala koko le kanake. Ala yere mason ama. Ah nanga ninke anya famille farafara tole ma upoto nyombolo o myriad dabla oye anka farafina myriad de ye kiekla wallahi nantun ka chew class yako luti bana abaminkela bana ka feminutui ka ben yordima comme islam ya ka fo chobi dembe yere debrouiller ki take fa ko be la sabati mais ni yoruba ni metala ka di ma kelempelema ale fana. Si le premier fils, l'aîné de la famille, on lui donne tout ça, lui aussi il a sa famille. Lui, ses enfants vont réclamer en disant que non, en fataye, en tade. Kasoro, ton papa là, allez kelentadere, en a balma ou tale, mais au deux on est fanan nato, kawaru, subhanallah, slama on ne dorme en fait. Ika ye loulou kona kela chogole la. Koroche bad de on est fanamenana. Olu fana mi yɛrɛ imposer ko olu fana fa ka nafolo le ka sɔrɔ ma lɔn olu fa bɛ nafolo min labara la cɛ nafolo lo donc a bɛ kɛ sababu ye olu bɛ ci juguyaw bɛ na kɔrɔkɛba o n'a dɔgɔcɛw tɛ bɛn na kɔ a denw fana o bulu bɛ na ka na soutenir ka sɔrɔ ale yɛrɛ ka nafolo tɛ cɛ do donc cɛ ka kan ka lakilan do ala y'o de fɔ den bɛɛ ka nin yɔrɔ ka kan ka d'a ma. Elle ka choite magningala lu farantole lu chitole na latlana nyina obeko mo munu fana mi imposer ka foko check na kla awu ya donc ka foko be ala soso ko pele le kala chebe se ka retarder doni c'est tout à fait normal ma munu ka nga cheta demsaunu wala ma haklu masabati o ka chebe se garder la ka latanga ko makono komi ala ya fo qur'ana kono chogomi no bonyana na ya donc ka foko haklu sabati la au bo ka chenna folo doma wala ma era be se ka che ni labara jani cheta la uye bonya ki jija ka labara ka latanga kanya ka o makono slamaya ye nunu de ko fo anyi donc en fawni ambaw anye sedi kana Allah ta'ala ma anye fara anye miriani anka village ni anka so mirial la do langa dinala ala ya fo chogomi akaganga ke o chogode la Allah ta'ala de check la ali kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashwa mabwale yoro le prophète il s'est même pas prononcé sur ce sujet là c'est Dieu qui nous a donné les détails d'un chema o kakanka muso flan yoro soro chogomi Allah ta'ala kanin befo muso na kele ne ba chokun akakanga ni yoro minta ala yofo ni muso bana kala fla sabanani muso kele be ni yoro minta ni muso bana kala fla sabanani o be yelema ni yoro be changer abo chogode la fabo chogola babo chogola ni kelengele na beka ni yoro ala ya befo anyi foliko nyumana donc en fawni ambaw Allah ta'ala le ba fudon alele yi anda ale ya fo chogomi abeke o chogode la abeto ala tadema note mime kala neni efei mime kala nka continent la mime kala nka so kono ele ni ne ka so kono na Allah ta'ala ta fe ala soso kodo julumun kodo here fo itala atena ni benye abena ni fitna de ye abena ni nyonla boyen le abena ni famille ka chide ala ya fo chogomi na kala te ele yi kamiria nimbla aya ke ala ta ke chogola anya mafle conséquences ni kololo mi mena ke ala ta la o te wolo fo ila fo here mais ni neni e ya da a lutigi sala donc kan ka fereke lutigi joli sala bi aka so corona la ali muso te domini benika daga bebi yere débrouiller min chebe min fur ni min sila chado kun o chaira bina soroy a chefolo ka so kono donc ni ko sulebe mais na soro beta klana be ki yere débrouiller ki tala barakanya alhamdulillah ala man be nasba bama am fawni am bawo amena ni bonda nyonkori doni amena bonda flana antame minye firiyay ni Allah ta'ala ko mamunu be salaka o furumuso toy muso kaganka karonani ani kleta sigide ke a cheka bani ka damna banindo
muna silamaya ye Allahu Taala ye karo 4 ani tile 10 ko fɔ ne ni e ni Ala bana min fɔla anw tɛ Ala ma ɲininka muna ye nin fɔ Ala yɛrɛ y'o fɔ an ye muso min n'a cɛ furu sala furu sa muso ka kan ka karo 3 le kɛ mais ni muso cɛ sala muso ka kan ka karo 4 ani tile 10 de kɛ différence b'a ni ɲɔgɔn cɛ mais muna muso furu sani ta ye karo 3 karo labɔ 3 ani muso min furu cɛ sala o ta ye karo 4 ani tile 10 silamaw muso fana k'a to a ka firiya la ani mun kɛli le ka kan ani mun kɛli man kan an bɛna daminɛ o ma fɔlɔ n'an tilala an bɛ taa mafilɛ munna muso ka kan ka karo 4 ani tile 10 sigi kɛ muso ni Allahu Taala ye i furu cɛ ka karifa minɛ a la lajarabili belebele borili kan silamɛya bɛ min ɲini fɛ silamɛya bɛ min ɲini fɛ nin waati ɲɔgɔnna la ka sabati so kɔnɔ bɔli y'a dabila bɔli min ni maa gbɛrɛ tɛ se a kɛla fo e yɛrɛ darura do je dois me présenter à la commune je dois me présenter à l'hôpital j'ai un rendez-vous à l'hôpital il y a personne pour nourrir mes enfants je dois aller chercher quelque chose pour nourrir mes enfants bɔli ni ma te ki ma dɛmɛ a kɛli la il y a personne pour t'aider silamɛya tɛ s'a fɔ la i ye to so kɔnɔ ka kɔngɔ sɔmi na fo saya y'i sɔrɔ mais ni maa bɛ yen k'i ma dɛmɛ balo ka balo ladon i kan sariya bɛ min ɲini i fɛ i ye sabati so kɔnɔ i ka rendez-vous minnu bɛ yen ni maa bɛ s'a kɛla i place la sariya k'i ma k'i ye to so kɔnɔ firiyatɔ ka kan ka to so kɔnɔ le ka sabati so kɔnɔ ka karo 4 ani tile 10 kɛ so kɔnɔ waati jumɛn de a bɛ se bɔla ni ko dɔ b'a ma maa gbɛrɛ tɛ se nin ko kɛla fɔ ale yɛrɛ ala la fɔ a yɛrɛ le bɔ ka taa kɛ a ko fana ye ka min ye ka urgent don sariya bɛ bɔ dadi muso bɛ se to la ka a ka firiya la ka bɔ ka t'o ko kɛyɔrɔ sariya y'o de fɔ muso fana k'i to firiya sigi karo 4 ni tile 10 na mun de ɲinini fɛ i jija maquillage dabila i jija pareli dabila i jija k'i yɛrɛ la cɛɲa o bɛɛ la kafoni bolo kan parfum fiyɛ ni cɛ tun bɛ i tun bɛ parfum fiyɛ la i yɛrɛ kɛ i cɛɲa kɔrɔ mais i ye nin bɛɛ la kafoni y'i bolo bɔ nin kelen kelenna bɛɛ la tɔɔrɔya de b'i kan dusukasi de b'i kan nin tɛ waati ye e b'i pare waati min na ka rouge à lèvres mun i ɲa la k'i ɲadaw la cɛɲa i cɛ janya ka bɔ la k'i to firiya la dɛ n ba firiyatɔ mun de ɲinini m'a fɛ ko firiyatɔw ka selidagaw bɛ bɔ dan na firiyatɔw ka tasaw bɛ dan na o bɛ dumuni kɛ tasa minnu la o ka kan ka bila dan na musokɔrɔba dɔw le bɛna ka na firiyatɔw ko ninnu bɛɛ ye setana ka baaraw de ye ninnu bɛɛ ye setana ka labasaniw le k'a don adamaden miiriya la firiyatɔ ka tasa tɛ bɔ a dan na firiyatɔ bɛ dumuni kɛ ni muso tɔw ye so kɔnɔ baasi foyi t'a la n'a sɔrɔ aw bɛ jama dumuni de kɛ la firiyatɔ bɛ na sigi so kɔnɔna la ye ni musow bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka dumuni kɛ tasa kelen na komi an fɛ ye farafinna bɛ kɛ cogo min firiyatɔ b'a bolo lajigi suma na ni jamaw ye ka dumuni kɛ ni jama ye firiyatɔ ka selidaga tɛ bɔla a kama dɛ subhanallah ni an banna silamɛya la wallahi shetana bɛ nin yɔrɔ caman sɔrɔ an n'an ka diinɛ nin na firiyatɔ dɔw bɛ an fɛ i b'i kali k'a fɔ ko adamaden sugu bɛrɛw don i b'a fɔ ko o bɔla sanfɛ le ka ben muso min n'a cɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a cɛ banna aw bɛ se ka muso kɛ cogo di ka muso diaboliser ka muso kɛ adamaden sugu bɛrɛ ye a bɛ maga selidaga min na mɔgɔ tɛ maga la o la a bɛ dumuni kɛ tasa min na mɔgɔ tɛ dumuni kɛ la o la a bɛ kuyɛri min ta k'a ka dumuni kɛ mɔgɔ tɛ maga la o la muso nin bɛ to a kelen n'a dama na fo muso nin yɛrɛ a bɛ kɛ maaw kɔnɔ ko muso nin yɛrɛ de kɛra sababu ye k'a cɛ faga parce que o le n'i ye muso isolé ka muso bila a kelen na ka muso bali ko bɛɛ ma ka ko bɛɛ to a yɛrɛ ma a fana m'a bolo se fɛn fɛn ma maa si kana a bolo se o ma est ce que musow mana kɛ subaga y'an bolo musow kɛra subaga ye an ya diina nana ka na hakilinata ninnu kɛlɛ ka bɔ adamadenw hakili la hali sini o hakilinata dɔw bɛ anw ka so kɔnɔna na
a hakilinata dɔ bɛ an ka continent la a hakilinata dɔ bɛ an ka maaw fila ni muso bɛ firiya la ni muso bɛ firiya la muso ka 4 mois 10 jours de veuvage fani tɛ yen k'a fɔ muso ni fani ni doli ka kan a ka kan ka fani couleur bleu le don a ka kan ka samara bleu le don a ka kan ka jala bleu le siri a ka kan ka fani bɛɛ le don a ka kan ka fani nin le don k'a ka fani bɔ a la ni fani yɛrɛ banna a ka fani bɛ ko ji min na fani wɛrɛ tɛ bila la o la silamɛw an tɛ fara diina nin kɛla miiri ni diina yɛrɛ tun kɛla ten an bɛɛ tun bɛ diina ko dabila c'est à dire ni diina nin tun tola nin hakilinata de la an tun bɛ diina ko dabila diina min bɛ an bolo layluha kɛ nahariha n'i y'a sufɛlama lajɛ a bɛ komi a tilefɛ yɔrɔ kira ye ko bɛɛ ko fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam Alahu taala ye ladilikan senima minnu d'a ma a y'a bɛɛ fɔ an ye mais ni anw ma baara k'a la n'an m'a lamɛn an bɛ to fili nin bonda kɔnɔ i tɛ tigɛ i yɛrɛ la fo saya ye kɛ so dɔw kɔnɔ ɲɛnɛ farafinna musokɔrɔba dɔw bɛ don muso kan kabini Alahu taala ye duniya dan hali ka kuranna fatiya kalan musokɔrɔba ninnu ma fatiya lɔ mais ninnu de ka kolonguru olu de bɛ nana don muso kan muso min yɛrɛ sera san 60 la a bara san 60 sɔrɔ muso min ka den caman sɔrɔ a cɛ la aw bɛ so ka nin musokɔrɔba minɛ cogo di ka taa ko ka mɔgɔ ka musokɔrɔba minɛ k'aw bɛ t'o ko aw bɛ taa musokɔrɔba ko mun na aw de tun b'a ko la ka kɔrɔ wa o fana m'a yɛrɛ labila musokɔrɔbaw bolo ko an ka laada le n cɛ fana sala n bɛ firiya muso de la ale t'a kalama minnu kɛlen bɛ k'a minɛ ka taa n'a ye k'a ko olu t'a kalama fili fila bɛ ɲɔgɔn na o ye fili le ye ka to a ma ele b'i yɛrɛ labila cogo di musokɔrɔbaw ye e ta ko e cɛ sala e ye firiya muso de ye k'olu bɛ taa ka taa ile ko est ce que ile yɛrɛ tɛ sigi k'a fɔ ala la nin ye ko maɲigini ye wa nin ye ko nɔgɔni ye wa an ka diina tɛ sɔn n'a ma muso baliku yɛrɛ muso gbɛrɛman tɛ k'a ɲɛ la i sutura kan ele m'o dɔn muso min n'i balikuya la muso gbɛrɛ hali muso bɛ to ka min kɛ nin ye muso fila ye don ɲɛgɛn na ka taa ko an bɛɛ ye baden kelen de nin ye baara haramuninba le ye c'est ma soeur c'est ta soeur mais elle n'a pas le droit de voir ça muso fila bɛ don ɲɛgɛn na dɔrɔn ka taa ko k'an bɛɛ ye muso de ye o bɛɛ ye baara haramunin de ye fɔlɔ donc ele b'i yɛrɛ to musokɔrɔbaw bolo ne yɛrɛ m'a lɔn ninnu bɛ e ko di parce que olu yɛrɛ fanga t'o bolo la mɔgɔ bɛ se e ko la cogo di k'i gbɛ ka tɛmɛ i yɛrɛ ka koli kan donc ninnu ye filiw de ye firiyatɔ foyi kana sɔn nin ma an bɛɛ ye nin lamɛn saya bɛ se kɛla bɛɛ ma ni ala ye nin lajarabili lase ma don min musokɔrɔba min natɔ dɔrɔn k'a bɛ son ta la ka don n'a ye ɲɛgɛn na i y'a fɔ a ɲɛna k'a yɛrɛ ye taa ko ji o la ye ka d'a kan i kana diɲɛ ɲasi ma Alahu taala dali ka faamuyali ko di an bɛɛ ma ala m'o kɛra an ka diina mako bɛ faamu de la hakilinata ko tɛ an ka village ko tɛ farafinna nin de bɛ kɛla an fɛ yen an sɔrɔla k'an faw n'an bɛnbaw to nin de la an ka silamɛya kasini ka bɔ nin baara bɛɛ ma ala ye min fɔ anw bɛ baara kɛ o de la kuranɛ nana ni min an bɛ baara kɛ o de la kira ye min fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam anw bɛ to ala kɛra kumakan de kɔ ka baara kɛ ala kɛra kumakan na sallallahu alaihi wasallam danfɛnw ka sɔn yɛrɛ ma ala ko ko cɛ min nɛ ma nkalon tigɛ cɛ min ma kuma a yɛrɛ sagona n'a miiriya la kira y'a fɔ cogo min an b'a kɛ ka bɛn o de ma an b'a Alahu taala dali k'a faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ ala m'o kɛra an bɛ segin ka na firiya ma ka muso to firiya la n y'a fɔ sisan i ye bɔli dabila maa d'a ma ni ko ma bila i senkɔrɔ ko min ye ka urgent ye ni maa gbɛrɛ tɛ s'a bɔli kɛla f'i yɛrɛ sariya bɛ bɔda d'i ma i bɛ se o bɔli kɛla ka t'i ka makoɲɛw ɲɛnabɔ k'a ban ka na n'o tɛ k'i to i ka kalo 4 ni tile 10 na i kana diɲɛ ka bɔ bɔli la bɔli min ni sariya ma di a ma n'o tɛ i bɛ julumu sɔrɔ a julumu fanga ka bon n bɛ segin nin yɔrɔ la maa minnu ɲinana ka firiya kɛ o cɛ sanni kɔ kalo 4 ni tile 10 de tun ka kan ka k'a bolo tuma dɔ ale tun bɛ jamana dɔ la olu tun t'o kalama walama a kɛla k'olu yɛrɛ to ignorance totale de la cɛ ka saya kɔfɛ san 2 san 3 olu kɔni alhamdulillah olu ma firiya siri est ce que olu ka kan k'i kɔsigi firiya siri ma wa ka d'a kan kalo 4 ni tile 10 sariya bɛ min fɔ o ye firiya julu tɛ sara la ni a tɛmɛna sariya bɛ min f'i ye aw ye julumu yafa ɲini Alahu taala fɛ k'a fɔ n ma se k'an ka kalo 4 ni tile 10 sigi kɛ n'i y'a kɛ fili le bolo ma i tun t'a kalama i y'i yɛrɛ lasegi ala ma ka julumu yafa ɲini ala fɛ k'a fɔ i lɔn ye sigi a kan kɔ kɔsigili tɛ kɛla a kan kɔ an bɛna se bonda filanan na munna muso ka kan ka firiya kɛ hikma jumɛn b'a la munna silamɛya y'a ɲini muso fɛ ko ni i cɛ fatula i ye kalo 4 ani tile 10 sigi kɛ muso min don n'a furu sala o ka kan ka kalo 3 kalo labɔ le ye a ye laada ye siɲɛ 3 il y a quelle différence
une femme divorcée doit observer 3 mois. Mais une femme veuve doit faire 4 mois, 10 jours. On n'arrive pas à comprendre pourquoi 4 mois, 10 jours. Alhamdulillah, on va comprendre. Pourquoi 4 mois, 10 jours? L'islam demande une chose. Le mariage est sacré. Le mariage est ala yofuru ke fembarakama bade. Muso be karunani ni le temps sigi ke ka akunfola ye munye. Ka donc a foko furu te manamana ye. Furu ye fembarakama bade. Ala taala femi kadaye. Fen kadi ala ye o te plonge fenye. Ka furu baraka yira. Ka furu dambe yira. Ka furu ka korota yira. Ka donc a foko furu ye fembaye. Aflana muna muso kankan ka karo nani ni tile tasigi ke muso cɛ min fatula k'a lajɛ kosɛbɛ muso den sɔrɔ yɔrɔ est ce que cɛ min fatula ni est ce que a ma den dɔ to muso kɔnɔ wa est ce que muso ni garijɛgɛnin tɛ cɛ la wa ka d'a kan ni muso cɛ banna sala ka sɔrɔ muso garijɛgɛnin bɛ cɛ la muso t'a kalama o muso cɛ ka saya kɔfɛ sudo kɔfɛ cɛ gbɛrɛ ye po ko k'o furu ka sɔrɔ cɛ dɔ den m'a kɔnɔ ale sigila cɛ gbɛrɛ kun o cɛ filanan bɛ nana ka na fɛn dɔ se muso fana ma a bɛna jangaro lase muso ma a bɛna labasanin don muso yɛrɛ ka koɲa la a bɛna a yɛrɛma ɲininka parce que muso dɔw bɛ se ka kɔnɔ ta karo kelen karo fila o t'a dɔn k'a fɔ kɔnɔma don ale sigila cɛ gbɛrɛ kun ka sɔrɔ a kɔnɔma bɛ a cɛ fɔlɔ la min fatula ma a t'a kalama karo 4 ni tile 10 muso bɛ ba nin kɛla waati o waati a bɛ dɔn ko muso densɔrɔ nɔgɔ lakolonyanin bɛ cɛ farila ji dɔ ma an bɛna siyansi kuma dɔ fɔ ka bɛn nin yɔrɔ ma aw ye hakɛ to ni domaine sugu souvent n'an m'a kuma fɔ an ka nata ye mun ye an faw b'a lamɛn an baw b'a lamɛn kumakan kana na bɔ an da kumakan min a fɔcogo cɛ ka jugu a man ɲigini mɛn kuma kuma n'a bɔla an da an ka explication na aw ye an to an ka denmisɛnniya kosɔn ani an ka lɔnni nagasili kosɔn nin bonda cɛnimusoya waati cɛ farilaji cɛ bɛɛ la k'a fɔ ni farilaji qualité ka ca lɔnnikɛlaw ye qualité 3 ko fɔ an ye alwadiyu ani madhiyu ani alwadiyu o ji ni qualité bɛɛ bɛ bɔ cɛ la ji ni différence jumɛn de bɛ ji ninnu ni ɲɔgɔn cɛ préliminaire waati kafoɲɔgɔnya waati tulon waati cɛ ni muso bɛ tulonna waati min fɛn dɔ bɛ se bɔla cɛw la mais a caman na cɛw ka jateliba tɛ se la ma mais waati dɔ la ni cɛw y'a lajɛ ka ɲa i bɛ taa sɔrɔ ala la kurusijala tuma dɔ fɛn dɔ bɔla a bɛ kɛ komi tulu min ni maaw bɛ yilanin k'a la ale ni ji min bɛ bɔ adamaden na min ye manu ji ye o bɔcogo tɛ kelen ye tɔ kelema nin bɛ se bɔli la i yɛrɛ tɛ bɔ a kalama tuma dɔ nɛnɛ b'i la i miiriya b'i furumuso la a t'i kɛrɛfɛ a bɛ kun kumana telefɔni na aw bɛ kan ka baro dumanw kɛ tuma dɔ nin bɛ se bɔla i la i yɛrɛ tɛ bɔla a kalama mais olu t'i bilala jɛnɛba koli la dɛ n'ale bɔla i la i ni baara min kɛli ka kan i bɛ t'i yɛrɛ seniya ɲɛgɛn na komi n'i bɛ taa ɲɛgɛnna taga la fɛn fɛn n'a tɛ kɛ ɲɛgɛnɛ ji ye fɛn fɛn n'a tɛ kɛ sperme ye ji min bɛ kɛ den ye n'a bɛ bɔ cɛ fari la ka sabasi muso densɔrɔ yɔrɔ ji bɛ na o kɔfɛ n'a bɛ bɔ cɛw la o si t'i bila jɛnɛba ko la fo ji tɔ kelen donc tu es avec ta femme aw bɛ tulo na aw bɛ bololatolow na aw bɛ baro dumanw na aw kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn makulo hali n'i ma foyi kɛ mais souvent ne k'i yɛrɛ constater i b'a ye k'a fɔ fɛn dɔ bɔl'i la o fɛn min bɔl'i la o ye o t'i bila jɛnɛba ko la i bɛ t'i yɛrɛ seniya le komi n'i taara ɲɛgɛn na i b'i yɛrɛ seniya cogo min voilà n bɛ na ni n ka kuma ye a yirala lɔnnikɛlaw bolo scientifiquew bolo ko muso n'a furu cɛ ni kafoɲɔgɔnya dɔ la o ni ɲɔgɔn cɛ ji fɔlɔ min ni n y'a kofɔ ni nin ji fɔlɔ sela bɔla cɛ la ka ban ka sabati muso la aw ye hakɛ to
nin ji be se sabatila muso la an ka alimamin belebele naani ninnu kelen-kelennan bɛɛ kumana kan imamu maliki ahmad abu hanifa imamu shafi'i ko nin ji a ye se bɔla muso fari la que ça peut prendre 4 mois 10 jours jana a ye ba muso fari la ça n'a rien à voir avec le sperme. Le sperme c'est 3 jours seulement. Ji min bɛ kɛ den ye n'a bɛ yɛlɛma ka kɛ den ye o ji mɛnniba muso fari la fanga b'a la a bɛ rôle jouer a mɛnniba le sperme ça fait 3 jours 3 jours kɔfɛ spermatozoïde microbe minnu bɛ ji kɔnɔna na n'o bɛ kɛ den ye olu bɛɛ la k'a fɔ ni bɛ ban o kosɔn hali ni muso ni cɛ n'o taara analyse kɛ hôpital la muso minnu ni den sɔrɔ ka gɛlɛn ma walama cɛ minnu ni o ka sperme c'est faible dɔgɔtɔrɔ bɛ min ɲini o fɛ n'i ye sperme ta dɔrɔn sɔgɔma joona i bɛ na n'a ye a kana min bolo parce que olu mako bɛ fɛn dɔw de la k'a lajɛ ji min bɛ bɔ adamaden na n'a bɛ kɛ den ye n'a bɛ fɔ a ma ko sperme ye na n'a ye joona microbe dɔw de b'a la n'a bɛ fɔ a ma ko spermatozoïde k'a lajɛ joona o bɛ se olu analyser la parce que n'a mɛnna ka waatinin kɛ dɔrɔn a bɛɛ bɛ faga donc ji qualité fila n bɛ kumana ji qualité fila de kan ji qualité fɔlɔ min ni n y'a kofɔ nin o tɛ kɛla den ye dɛ mais o ji qualité fɔlɔ nin ko n'a sabatila musow la an balakaw ye hakɛ to ale bɛ se tola muso fari la fo karo 4 ani tile 10 n'a bɛ se banna muso fari la imaginons muso ni cɛ dɔ sela ɲɔgɔn ma kɔfɛ furu nana sa ka sɔrɔ ani cɛ min furu sa la o farila ji dɔ sabatini m'ale la an balakaw aw ye hakɛ to an bɛ kan ka kuma min fɔ a fɔli man di an ye ba kɛ a caman na m'a dɔn k'a fɔ an ka maakɔrɔbaw le kɛlen bɛ k'an lamɛn aw ye an to ye denmisɛnninya kosɔn mais komi diina ka faamuyali lo a fɔli fana ka fisa pour que an ɲɛ se a dɔnna ka se an yɛrɛ labɛnna k'an ka diina nin kɛ seniya kɛli la donc kuma lasurunya bolo ma cɛ dɔw ka musow bila ele nana ka na muso kelenw ta ka sɔrɔ cɛ min nana a farala ɲɔgɔn na muso ka kan ka waati le kɛ k'a kɔnɔna seniya cɛ tɔ kelen farila ji b'ale la a fari kɔnɔna na a bɛɛ la k'a fɔ ni ye dégage ka bɔ donc olu dɔ farila ji dɔ sabatini bɛ e kɔnɔ e sigila cɛ gbɛrɛ kun teriya bolo ma ji fila bɛna labasa e muso kɔnɔna na donc ça peut te rendre malade c'est très difficile et dɔnnikɛlaw bɛɛ ko k'a bɛ na ni jangaro kuntanw de ye muso ma donc silamɛya t'o de fɛ silamɛya tɛ nɔgɔ sugu nin de fɛ silamɛya tɛ labasani fɛ ka nasabu ka maa bɛ den sɔrɔ cogo minnu la ɲagamini kana don a la labasani kana don a la kuma caman kana don a la sariya bɛ min ɲini fɛ hali ni ni cɛ furu sala k'i ye karo 3 kɛ ni ko ma don aw ni ɲɔgɔn cɛ an ye dɛngɛnɛya k'a fɔ k'i kɔnɔyɔrɔ lakolonyanin bɛ cɛ farila ji dɔ la o kɔfɛ bɛ se sigila cɛ dɔ kun n'a sabatila ka sɔrɔ i kɔnɔma tɛ alhamdulillah muso min fana bɛ karo 4 ani tile 10 firiya sigi la munna o ta kɛla karo 4 ani tile 10 o cɛ ka saya kɔ donc scientifique y'a yira k'a na ko ji min n'a bɛ kan ka kofɔ nin n'a ni sperme tɛ kelen min bɛ kɔn ka na ja ni cɛ ni musoya ye daminɛ tolon waatiw n'a ɲɔgɔnnaw la ale le bɛ mɛn muso fari la kosɛbɛ ale bɛ se waati jan ta la pour que muso ye seniya ka bɔ nin bɛɛ ma donc olu ka nin hakilinata di ka bɛn a ma munna sariya ko ko muso ye karo 4 ani tile 10 sigi kɛ est ce que muso bɛɛ le bɛ karo 4 ni tile 10 sigi kɛ la wa muso bɛɛ tɛ karo 4 ni tile 10 sigi kɛ la dɛ ni cɛ n'a banna ka sɔrɔ a muso hɛrɛlama le a muso garijigɛni mɛ a muso kɔnɔma le cɛ ye sa wurada nin na cɛ sasan bɛɛ le ye ten hali ni seconde kelen de kɔfɛ muso jigila cɛ ka saya kɔfɛ lɛri kelen de wa lɛri 2 de wa tele kelen de wa a cɛ banna kunu ale yɛrɛ jigila bi ni muso banna jigila ka ban ale y'a firiya banna muso kɔnɔma une femme enceinte est-ce que elle a le droit de respecter les 4 jours et 4 mois 10 jours non ale bɛ jigi don min na dɔrɔn ale ta banna donc hali n'a sɔrɔ seconde kelen de a cɛ ka saya kɔfɛ ale jigila firiya ale ka karo 4 ni tile 10 banna donc une femme veuve qui est enceinte quand ton mari décède aujourd'hui le lendemain net après ton accouchement net toi tu n'as plus besoin d'observer 4 mois 10 jours pourquoi parce que elle est jigisa ne était donc amala taala dali kan yoroni famille ko no yambe ala mo kala il y a aussi
Le monsieur, il s'est marié. Je peux dire qu'il est en Belgique ici. Sa femme est à Abidjan. Il s'est marié, il est marié déjà. Le mariage est, alhamdoulilah, ok. Mais tchena muso ma senyo ma folo. Afur muso ba ko farafina de abaka sebe ko la kalana. Mais o flama faranyonka o ma senyo ma koma do ni nyonche ma musolo. Muso fana a chelo furu boni nyonche. Ni ala ka cheo ke safenyo. Est-ce que muso minana furu che ni koma do ni nyonche furu kofe? Est-ce que muso fana kagan ka karunani ani tletansiki ke muso fana kagan ka karunani ani tletansiki ke? Monsieur Diané. Moi minu ma senyo ma. Comme il y a forcément ko ka laje fana ni dente. Muso mina che furu ke la o ma senyo ma faru yere ma senyo ma. Est-ce que oni karunani on ke nyami fo kuma damnana alebe do le bonda kono. Furu ka furu bonya. Karunani ni tletansiki fana nye tasiri le muso ma. Akana ke musoma ka fo eni chemit me furula che barasa molile slabaka isawani me illa benikanya o te karamaye tolonge fanate furuye mana kote mana bara fanate slamaya ka bara nyumado donc anna soro ini chema senyoma ele fanani karona ni tletansigi kaka al ni konomaya o kiti malabore kan kiti tokele me labore kan ka donc ka fo tuana isunumindo toraya bika ala taala yi furu chamneila o furu yara bonya ko son ani sunu ni yara bika ini karunani ni tle tansigi fana kaka alama ni yorani familial ko no yara mbe parce que do bena fo mais il a marié ma soeur oui après le mariage ma soeur venait lui il est décédé oui est-ce que tu oublies que ta sœur doit hériter de lui a furu chelle al ni komado ni nyonche akakanka checheta. Tu vas prendre l'héritage de moi mon frère puis tu n'as pas fait 4 mois 10 jours. Non. Tu étais sa femme, mon frère est décédé, tu mérites et tu dois faire 4 mois 10 jours, tu dois aussi hériter de mon frère. Amala taala dali kan yorani famille lu ko noya am bela kafoni ala taala bolana mokela. Donc firia comme nous ko fola la odete. Ko borabe dam nan fay tuguni. Ni muso be bola ka firia la domi ko fo ko ke nguyaye ka ke fetiye ka ka ofana tanamuye slamo muso ni be bo firia la lomi tu sors dans ton firia normal. Dis-toi que tu étais dans une école. Dis-toi pendant les 4 mois 10 jours là tu as appris beaucoup de choses. Tu as tellement appris beaucoup de choses. Après les 4 mois 10 jours alhamdoulilah tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. S'il y a quelqu'un à côté de toi pour te donner des conseils, après tes 4 mois, 10 jours là, il faut bien te comporter. Allah t'a éprouvé, ton mari il est décédé, donc alhamdoulilah, tu dois réparer la vie. C'est comme ça se passe. Mais comme ça, kakanga jalabla, kakanga friabla, kakanga taninkoke, non, en fait, c'est-à-dire, fanyo kodo le masque ka wara adamadon hakilima. Mais il y a ka duguna be. Muso ka jalabo, muso ka firia. Faut que muso la voyager li. Ay to ke fangbere fe. Aba bolo mina. Ata to muso ya ka firia ke aka sokono. Na ka karuna ni le tambana. Ni famille mako bala déplacement munula. Aw ya wala betaye. Aw dene tunya furu. Asiri tume aw de kuni. Aw mako bala nyonye ni kuma munula. Chabana ka fe minuto. Ni aw mako be famille kuma munula. Abese awole la to hakilna taw di nyoma. Mais aw ye muso aw kana to firiala kabla boli bani déplacement bala muso fana ka to firiala ite fiancé la tchabolo de tcheti ko folo wati de tchete dola ka fima a ne binita de a nyefe yesi ginele kun ki to firiala o te ko bentaye de yire seninya kaboni bema lui qui se présente qui t'appelle moi je te regardais depuis là. Comme ton mari était là, je t'aimais tellement, ton mari est décédé. Donc, moi, je suis le candidat numéro 1. Lui qui dépose son truc là, son dossier là, qui veut de toi là, dis-lui que lui-même là, il est disqualifié. Moi, te muso tola firia là, qui ba mamnana. Et te muso tola firia là. Si vraiment tu aimes la femme, tu peux garder le secret. Tu attends 4 mois, 10 jours. Après les 4 mois, 10 jours, tu es libre de déposer et puis quand candidature déposée. C'est tout à fait normal. Mais quand muso to aka firia la muso le kadi ebe fe ka muso le ta ima dawo ma de fi yere nana kini yere déclarer
balma cɛ baara kuntanba le b'o ye silamɛya tɛ sɔnna baara minnu ma o dole ye ten ni k'a lɔn k'a fɔ muso ka di ye i ye cɛ le ye i b'i ka stratégie ɲumanw préparer client bɛ yen saya ye ko bale c'est à dire ni ne kɛtɔ silamɛcɛ bɛɛ la n'i sala kɔni muso kɔni maa gbɛrɛw le ɲɛmaa la depuis muso yɛrɛ b'i kun yɛrɛ a ka di mɔgɔ gbɛrɛ ye mɔgɔ tɛ se u kun na bɔ la donc ni ne ye duniyalatigɛ ye kosɔn adamaden an y'an ka kɛwalew ɲa i tɛna sala ni muso ye i fana tɛna sala ni cɛ ye a fila la i k'i sɔn i min sɔn soit aw bɛ san ɲɔgɔn fɛ soit kelen bɛ taa ka kelen to yen duniya yɛrɛ taa ɲɛ le ye ten soit tu meurs avant ta femme soit ta femme meurt avant toi soit vous mourrez ensemble donc alhamdulillah ka nin fɔ bɛɛ ye ka muso tɛ firiya la i ka demande i y'a garder i bolo si tu veux la femme c'est pas un problème c'est ton droit l'islam te donne le droit tu peux la marier mais il faut attendre 4 mois 10 jours et si tu as peur que dossier caman natɔ alhamdulillah il faut être un gentleman après les 4 mois 10 jours tu te présentes alhamdulillah officiellement donc an bɛ Alahu taala deli ka nin faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ la k'a fɔ ni Ala m'o kɛla silamɛw bi baro tun bɛ kɛwale minnu kan o de ye cɛ ye ani firiya an bɛ Alahu taala deli ka Ala yafa an bɛɛ ma Alahu taala bolo Ala m'o kɛla an ye duwawu kɛ an ka maabaw ye farafinna minnu ka cɛw tila ka sɔrɔ a man tɛ ka tila ten minnu fana ye cɛ tilaw seereya ka sɔrɔ a man tɛ ka kɛ ten ne de ye muso fɔlɔ ye so kɔnɔ ni n cɛ banna ko bɛɛ bɛ tɛmɛ ne le fɛ o t'i ka baara ye dɛ muso fɔlɔ ne le ye muso fitinin ye ni n cɛ banna ne le ye n cɛ ka lakile ye a tɛ kɛ o ɲama dɛ i b'i sen bɔ ko bɛɛ la muso fɔlɔ i b'i sen bɔ ko bɛɛ la hali ni e den de ka ca hali ni tɔ kelen dɔw bɛɛ ye muso ye den bɛɛ la k'a fɔ ni ka kan ka fara ɲɔgɔn kan ni a den bɛɛ musow fana bɛɛ ka kan ka la k'a fɔ a muso bɛɛ cɛ fana bɛ bila o cɛ ma ka cɛ lakila ka bɛɛ ta d'i ma ka bɛɛ niyɔrɔ d'i ma silamɛya y'o de ko fɔ ele t'i yɛrɛ encapare la i cɛ ka cɛ la ka d'a kan ne ni n cɛ le ye san 40 kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ni n cɛ le ye a damina a tɔɔrɔya bɛɛ damina o ye e ka miiriya ye n'aw banna kɛla 1 2 3 4 ni cɛ banna k'a ka nafolow to yen k'a ka cɛw to yen muso bɛɛ ka kan cɛ la ni niyɔrɔ kelen de ye denw b'o cogo la den cɛmanw niyɔrɔ ka guli ka tɛmɛ den musomanw kan donc Alahu taala ye min fɔ an ye cɛ ko da o le b'o ye an y'an janto kosɛbɛ n'i welela ka bɔ farafinna banni kɛla cɛ ka kan ka tilan cogo di o wele k'o ye taa ka taa karamɔgɔ senimanw sɔrɔ yen minnu bɛ se cɛ tilan na e min yɛrɛ fana kɛ t'o kɛlɛ i bɛ barajiba sɔrɔ ka d'a kan i ka t'o bɔla kɔnɔnafiliba de la ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم إنا عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.